guys, ito. Part 6. Siya ko nagamin. Guys, sorry nawala yung YouTube niya kasi. Dito ko na ikaw. 2 pumps. Kashlin, 2 pumps. Is this sticky? I don't want. Ngayon kahit madi? Ay, basa ko tuloy. Special. Kita ang try mo. Diba? Squishy as in. Yung orange, naging orange na talaga as in. Yung orange naging orange? Ay, oh, hey. Nayan nas. Yung red naging orange. Ag-isbuday ito guys. Iihi ito. Kaya nit ko siya dito. Oh, siya yung iihi. Ay, nagputol. Ay! Nag-orange. Do you miss your rest in peace slime? Jared? No. At least naging best nagkatuwagan. Nandiyan pala yung lalaki natin sa namin. Guys, help me how to... Permanent na pala to guys. Permanent. Kas ano ngayon na ikat no permanent? Inuga-ugasan for 1 hour? Kudkudam lang with sabon ay kapon. Ay? Ala, gagawa na naman ako ng part 7. Kapag tapos na to. Ay, Shit, nagpo-bulls lang. Lang. Gulay lang. May kangarot ita with my cousin addition dito eh. Sorry. Di red. Awan, ay mix me dito eh. Nung nagpintas as May in ka na. gold. Ika na. Ika na. Dito ikan. Dito ka na. Para That's makita my ka ng cousin. mga ano. That's my cousin. Subscribers joke. Na-subscribe mo? Awan pa Subscribe. lang. Gusto nga ibagbagak na. Please, pa-subscribe. Ganun. Oo nga po. Pwedeng pa-subscribe. Pa-subscribe po. Please. Pang-tulong lang po. And I want to get some ano kasi. Tawag ng play button. Kita mapulha mga ika-quality for mamaling. At kulay Itatry ko. ganin. Adi nga subscribe dyan sa channel mo. Mandimot ni mama ang tanapay. May kumponnect niya, Jay. Nakita na. Yun, makikita na. As in. Pati pa Jay YouTube videos ko. So nga ro. Tingnan. Tadya mo na eh. Guys, malapit na ulit matapos yung oras kasi 30 minutes lang to. Bye! I think 3, 2, 1. Bye!